السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت صورت یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ جمعہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ویسے تو قرآن شریف کی ہر چیز بابرکت ہے، ہر چیز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ جمعہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اور روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تلاوت کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں ترقی ہو، اس کے کاروبار کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے سورت کو پڑھا کرے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ آئیے دوستو اسی بابرکت سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत तौरात सुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बिअस मसलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन क़ुल या अय्युहल्लज़ीन हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन।